لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أو ويغفر تخفوه لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. مين بداك بو يكفي إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الرحمن على الأرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديء السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم والرضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تفسير سورة البقرة الآية 283
إلى الآية 284. تفسير الثمين للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الدرس 21 بعد 300. الحمد لله بالمو بالله سبحانه وتعالى تنو كافو كاولي مندو كبركده أكنمو أناك هرو أناك هنو أناك فسمنديا بلي بولا أنك منو فنغو كجرين حكيلو كجغبولما منو كاتشا نيو كجتلما أني جتلك بغو أني جتلك فيهم كجتلما بافو الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسيريا كفوبة ماتي من نيتشي بتوكاكا ني مسار رحمانو كلنته أكروت على كالارشي باسنفه فنتي دوغو على أكادام فيونكا كبارو يالا بسيريا تغني كافو على كرا محمد صلى الله عليه وسلم أكاجوندو أكاجيدندو كشي أن النما باكا من مسا سبحانه وتعالى دلي كشي أن النما أن التنولي أن جورو سانغرو تالي أكو كاي مينا مدلي كا نيغون كدام فنيه كاكو أنيه أنا دونغيو ناكا الصحابة أني مغو تغرا كسرتك كون نينيو ماياي فوكتا سيجو دوما أمبي سورة البقرة تفسير لا كبو آية كمفلا بشيغي أني السبا كتا جو آية كمفلا بشيغي أني ناني هنا فو كرمو أحمد يا كالانشومي أمبي ولندا كمسبا أني مغا أني كلنا كرمو كمينغا تفسير كتابو بامبولو ودي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أمبولي آية لأنجر يرو من الكنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى يايرا تليفون بمغمون بلاباك تليفون كلاشي الله سبحانه وتعالى يايرا كافو فين فين بسانغولو ولون فلاكونو أني دوغو كولو ولون فلاكونو أني مغجته أكلين دتالو سورة آل عمران كونو على بكلا كافو كاجيا مغشي كان يرا نغا دوغو كولو إنكا فين فين بي بولو أتيتو يبولو يا سوريا بتاكاتويا إني فين بتاكا ويكباروي أنيما أنا جوما ألكو ولله ميراث السماوات والأرض أكود دوغو كلو واني سانغولو أتشيه تابا علي على ديدو موشيتاتي يا سرويا بتاكاتو والله خبير بما تعملون مسال سبحانه وتعالى عباد دو أبي فنفك إذن أولا وبفميرا كافو على باتروندو nangwambe kuma ala ka famaya kan wallahi diɲɛ tɛ foyi ye ala ka famaya kɔnɔ ni miskala zarati ɲɔgɔn tɛ miskala zarati diɲɛ an bɛ se k'a fɔ a tɛ o bɔ yɛrɛ ala ka kow la diɲɛ tɛ foyi ye ala bolo n'i taara kuranɛ kɔnɔ ala bɛ diɲɛ fɔ a ɲugunnen dɔ don a la hadisa kɔnɔ ala bɛ diɲɛ fɔ a ɲugunnen de don a la bon mɔgɔ min bolo ko diɲɛ ye koba ye k'i sera a dan na ayi o de la Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam a ko law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'uda ma saqa minha kafirun shurbatan wahida ako diɲɛ yɛrɛ mumɛ n'a valeur kun bɛ soso kaman bɔ a ma ni soso peser dɛ
ako soso kama soso yɛrɛ adamaden bolo fɛn ba do mais ala ma sɔn ka diɲɛ ni soso yɛrɛ kuturu soso kelen yɛrɛ kuturu valeur ka bon ni diɲɛ soso den kelen nka ko n'a y'a sɔrɔ diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn valeur a bɛ soso kaman kelen bɔ ala yɔrɔ kafiri tɛ dafa ɲɛ kelen ji sɔrɔ ala k'a min parce que dugukolo kɔ kan minnu ka go ala ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye kafiriw de inna allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya wala inna sharra ad-dawabi inda allahi allazina kafaru wa hum la yattaqun bon dugukolo la fɛn minnu ye danfɛnw la sɔn juguman yɛrɛ ye minnu kɔ ka go ala ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye kafiri ni mushrikiw ye bon n'i y'a ye olu b'u kɔnɔ fa u bɛ mobili baw ni avion personnels ni diɲɛ damunta baw la a kana k'i ɲɛna ko valeur ko do koyi diɲɛ yɛrɛ n'a kɔnɔna fɛn yɛrɛ bɛɛ tɛ ala bolo soso kaman kelen yɛrɛ valeur bɔ o b'a yira ko soso kaman kelen valeur ka bon ni diɲɛ ye parce que ala kira ko n'a kun valeur sera sallallahu alaihi wasallam o ma ala yɔrɔ kafiri kun tɛ dafa ɲɛ kelen ji ta k'a b'a sɔrɔ ala k'a min bon n'i y'a ye kafiriw bɛ k'u sɛgɛnw kɛ diɲɛ la o b'a yira ko hali soso yɛrɛ kaman valeur ka bon ni diɲɛ soso kaman ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko hinɛ daraja 100 de don min bɛ ala fɛ yen ala ye 99 garder a yɛrɛ fɛ ka kelen dɔrɔn de bila ka na diɲɛ kɔnɔ an bɛɛ bɛ o kelen de kɔnɔ ta baganw yɛrɛ bɛ o hinɛ in de sɔrɔ n'u bɛ hinɛ u denw na waraba bɛ kini kɛ mais a bɛ kini kɛ n'a da min ye a bɛ tila k'o da de ta tuguni k'a den fitinin ta ka taa n'a ye ɲin t'a tɔɔrɔ mun do hinɛ do izan ni diɲɛ wulila daraja 99 ye ala b'a bɛɛ di aljinɛ kɔnɔdenw ma ka diɲɛ ta kelen fara kan a bɛ kɛ 100 kabini ala ye diɲɛ da kelen dɔrɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ balima o b'a yira k'a fɔ diɲɛ in nafa t'a la kunu an ye hadisa dɔ fɔ an y'a fɔ tubabukan na nka tubabukan faamuyali kuma dɔ la a ma nɔgɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ko hadisa min kɔnɔ inna tujjara k'a fɔ jagokɛlaw yuhsharuna yawma alqiyama anw b'a fɔ ko commerçants k'u bɛ kunu lahara jɔn do fujjara tiɲɛnikɛlaw baara jugukɛlaw n'an ko criminels yɔrɔ n'a fɔra ko criminels mɔgɔ dɔ b'a jateminɛ ko mɔgɔ faga dɔrɔn de ye crimineliya baara ye baara cɛjugu bɛɛ bɛ don crimineliya kɔnɔna la bon nka ala kira ye nin hadisa in fɔ commerçants kan nka a ye maa damadɔw sen bɔ a la ni mankutu ye ni sɔrɔlen mankutuw la i sen t'a la a ko illa fo n'a kɛra man ittaqa ni maa min siranna ala ɲɛ a ka commerce kɔnɔ wa barra ka tila ka ɲumanya kɛ wa sadaqa ka tila ka tiɲɛ fɔ o de la mɔgɔ min ni a bɛ a ka marchandise nafagati ni kaleni ye o bɛ don danga kɔnɔ dɔnnikɛla ɲɛnamaw n'u y'a ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ kaleni kɛ marchandise kan o t'i ka marchandise san wallahi n y'a sanni de la wallahi ne yɛrɛ tɛ n ta feere nin na mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko kalama n'a ye ni kalenna marchandise kan dɔrɔn a t'a san ka d'a kan kaleni ninnu caman ye nkalonw ni manaw de ye k'a da mɔgɔ ɲɛ la walasa maa ka da i la a bɛ yen i tɛ to d'a ma i tɛ ji d'a ma n'a ka di min ye a b'a san n'a man di min ye a b'a to yen a ma se kaleni na bon kaleni ninnu caman silamɛw de bɛ nɛgɛ n'a ye parce que dɔ bɛ yen o kun tɛ n'a san n'i kalen dɔrɔn a b'a fɔ ko a ka gɛlɛn mɔgɔ k'i kale nkalon kan a tigilamɔgɔ bɛ sin ka da i la a b'a sa k'a sɔrɔ ala b'a dɔn nin ka kaleni a ka bugu bɛɛ tɛ zira sɔrɔ a ka tiɲɛ fɔli a ka gɛlɛn
ola n'i ye jagokɛla o jagokɛla ye kalenninba caman na i mabɔ a la alakira ye balili kɛ ka bɔ nin ma sallallahu alayhi wa sallam izan ala y'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ san kɔnɔ ani dugu kɔnɔ ale ala de ye ta ye a bɛɛ ye hɛrɛ dɔw bɛ ala bolo anw ka nin wagati nin na u bɔ wagati ma se anw tɛna olu ye anw tɛna olu dɔn o hɛrɛw bɛna bɔ anw kɔfɛ i n'a fɔ hɛrɛ caman bɛ yen bi olu bɔra anw ka wagati la u kun tɛ alakira ka wagati la sallallahu alayhi wa sallam mɔgɔ yɛrɛ kun t'u tɔgɔ dɔn ni min bɔ wagati sera ala b'a bɔ nka k'a ta kabini diɲɛ daminɛna fo ka taa se diɲɛ wulili ma dɛ fajiri arakan 2 nafila fajiri yɛrɛ tɛ dɛ fajiri an bɛ nafila arakan 2 min kɛ k'a ta kabini ala ye diɲɛ da fo ka taa diɲɛ wuli o nafila 2 arakan ni diɲɛ tɛ da alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko raka'atay al-fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha fajiri arakan 2 min bɛ kɛ ka ko fajiri seli yɛrɛ ɲɛ kabini ala ye diɲɛ da fo ka taa se don min ala bɛ diɲɛ wuli ni arakan 2 ni diɲɛ tɛ se ka pese alakira ko k'a ka fisa ni diɲɛ ani fɛn fɛn b'a kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam bon o ye siɲɛ kelen pe de ye fajiri yɛrɛ a ma kuma o kan nafila dɔrɔn ni diɲɛ tɛ suma yɛrɛ faga kun tɛ n'i ye min sɔrɔ o y'i ta ye i jija o k'i surunya ala la o kana don i ni ala cɛ n'i ma min sɔrɔ kan'i yɛrɛ faga a nɔfɛ ala m'i da min kama i t'a sɔrɔ i hakili sigi ko ninnu réglelen de don programme de don wallahi ala ma min don i garizigɛ la i yɛrɛ faga i t'a sɔrɔ ala ye min don i garizigɛ la o bɛ n'i sunɔgɔbagatɔ kunu k'a d'i ma maa nin yɔrɔ a tɛ taa k'i da kana to i ka lahara ka tiɲɛ nin diɲɛ fitinin in kosɔn fɛn fɛn bɛ diɲɛ in kɔnɔ an nana k'a bɛɛ sɔrɔ yan an tɛ taa ni foyi ye f'an ka kɛtaw an bɛ taa n'olu de ye n'i y'a kɛ ka ɲɛ a tɔnɔ b'i ye n'i m'a kɛ ka ɲɛ a tɔnɔ b'i ye a tɔnɔ tɛ maa wɛrɛ ye dɛ a bɛ e yɛrɛ de ye izan ni ala y'a yira ko bɛɛ y'a ta ye bon fɛn bɛ ɲini fɛntigi de fɛ wa wala a bɛ taa ɲini mɔgɔ de fɛ mɔgɔ min t'a tigi ye maa minnu lajarabilen don ni moriw fɛ yen tagaw ye fɛn 2 dɔ la kelen de don u bɛ taa nin dɔ de la u bɛ hɛrɛ dɔ nɔfɛ u dɛsɛlen don a la walasa a ka k'u ye wali u bɛ tɔɔrɔ dɔ kɔnɔ tɔɔrɔ in u dɛsɛlen don k'a wuli ka bɔ u yɛrɛ kan wali u bɛ siran ko dɔ ɲɛ ko in ka n'u sɔrɔ u bɛ taa nin dɔ la kelen na moriw fɛ wali somaw fɛ ala ko diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn diɲɛ yɛrɛ tɛ dɛ sangolo 7 ni dugukolo 7 moriw ma se somaw ma se jangow ka mara ala ko bɛɛ y'ale de ta ye n'i bɛ fɛn ɲini fas'alullaha min fadlihi ala ko a y'ale ala deli a ka fasamandiya la hɛrɛ y'ale ala de ta ye maa min y'a ja a b'a di o ma an ka jateminɛ lillahi almasalu la misalu ya fitini waatan b'i kun i yɛrɛ halala wari don i bɔra n'i bɛna maaw sɔn i bɛ jama de lajɛ o maa min ka di ye i b'a d'o ma maa min man di ye i t'a d'o ma i bɛ taa sugu la fɛn min ka di ye i b'o san fɛn min man di ye i t'o san o tɛ adamaden ye wa o ye adamaden ye ni maa min ɲininka ko munna i ma karisa sɔn e ka wari de bɛ n kun wa i t'o de kɛ k'a jaabi wa n'a y'a sɔrɔ i ka maa bonyata don i b'a fɔ a n m'a sɔn mɛ kun de b'a la ayiwa e ka wari de bɛ n kun wa n ta ye n ka wari ye maa min ye n ja n b'a sɔn maa min ye n ja n t'a sɔn awa ala ta y'a ka diɲɛ ye maa min y'a ja a bɛ hɛrɛ dɔ ma maa min y'a ja a t'a di a tɛ se ka jalaki ne ye maa min ka di ye i y'i ka wari d'a ma maa min man di ye i m'i ka wari d'a ma ni mɔgɔ nana k'a bɛ fɛn f'i ɲɛna i b'a tigi jaabi mun na n ta de ye n ta ye o tɛ wa bon mɔgɔ k'i jɔ ko ne yɛrɛ m'a dɔn ko mun de la ala bɛ nin kɛ ne la e m'a dɔn anw ta ye sɛgɛn ye sa e m'a dɔn anw ta ye lebu ye sa e m'a dɔn anw ta ye kɔlɔlɔ masiba ni ko dan ye
gɛlɛya o gɛlɛya a bɛ n'a fɔ ala tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn ni anw tɛ karisa ninnu yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ala tun man ka fɛn kɛ ninnu na ni fɛn kun kan ka kɛ mɔgɔ la a kun kan ka kɛ karisa de la nin bɛ yen adamaden k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ bila ala ka kow kɔnɔ o ye halakili de ye ala de y'a ka jɔnw da ale de ta y'a ka kow ye a b'a ka tilalin kɛ yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadli azim a ko ale ala b'a ka hinɛ a ka hɛrɛ a b'a kɛrɛnkɛrɛn ni maa ye maa min ka d'a ye fasamandiya dunge tigi o ye ale ala de ye o la n'i bɛ fɛ ka fɛn ɲini moriw ta tɛ dɛ e bɛ min kɔ moriw yɛrɛ b'a kɔ min ka di ye somaw yɛrɛ a ka d'u ye adamaden si tɛ yen ko i bɛ se k'a fɔ ko karisa filɛ nin ye ko hɛrɛ jugu don i bɛ ala jugu sɔrɔ yen i bɛ ala kɛra jugu sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam i bɛ diinɛ jugu sɔrɔ mais kabini ala ye diɲɛ da fo ka taa diɲɛ wuli i tɛ maa kelen sɔrɔ ko karisa filɛ nin ye k'a bɛ hɛrɛ contrôle la ko hɛrɛ jugu don o tɛ yen hɛrɛ ka di bɛɛ ye a ka di bɛɛ ye awa i tɛ maa si sɔrɔ ko bɔnɛ ka di maa min ye bɛɛ bɛ boli bɔnɛ ɲɛ bon nin min filɛ nin ye e bɛ taa hɛrɛ min ɲini moriw fɛ wala e bɛ taa hɛrɛ min ɲini somaw fɛ a dɔ kɛra nafolo ye sa o a kɛra den ye sa o a kɛra furu ye sa o an balimamuso minnu lajarabilen don ni ala ma denko nɔgɔya u ye ni ala ma furuko nɔgɔya u ye wali balimakɛ minnu ni ala ma muso nɔgɔya u ye balimaw fɛn min don a bɛ se ka gɛlɛya i ni de ma nka wallahi ni ɲɛsin a ma ni ala ka diɲɛ ye i bɛ cɛ sɔrɔ min ka ɲi i bɛ den sɔrɔ min ka ɲi i bɛ lafiya sɔrɔ i ka kow la mais a ma nɔgɔn a ka nɔgɔn mɔgɔ jumɛn kan makotigi i mako bɛ ɲɛ i tɛ se mori bara i tɛ se soma bara i tɛ se kolonifilila bara i tɛ na i yɛrɛ dɔgɔya mɔgɔ si ye kɔlɔbɛw la ala b'a ɲuman tɛntɛn k'a sama k'a d'i ma k'a sɔrɔ i sen ma taga i bolo ma taga parce que ni ala jɛna ni hɛrɛ k'a b'a d'i ma wallahi i sigilen a b'a sababu bɛɛ labɛn ka na n'a ye parce que mɔgɔ dɔw hakili la corrélation k'olu yɛrɛ de b'a créer mɔgɔ dɔw hakili la ko hɛrɛ olu yɛrɛ de b'a dilan mɔgɔ dɔw hakili la ko hɛrɛ olu yɛrɛ de b'a sababu kɛ dɔw hakili la ko bɔnɛ olu yɛrɛ de bɛ ko bɛɛ kɛ k'u don u n'a cɛ ayi ala bɛ min fɛ i ye e ka sɔn ala ye bani ye ala b'a dɔn min ka di i ye min man di i ye n'i sɔnna ala ye ka ko kɛ min ka di ala ye n'i ye ala lajɛ n'i ye ala la nisɔndiya i kɔrɔ wallahi ala fɛnɛ bɛ fɛnw d'i ma e yɛrɛ sigilen tɛ ni fɛn minnu o de don n'i ye relation sɔrɔ ni waritigi don i yɛrɛ tɛ dɛ ala de ye sira bɔ i n'o waritigi cɛ a kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye n'i ye sira sɔrɔ i ni faama cɛ ala de y'o sira don i ma n'i ye sira sɔrɔ i ni mɔgɔ ɲuman cɛ ala de y'o sira labɛn i ye ni ala tɛ adamaden tɛ se ka hala yɛrɛ ka ko ɲɛnabɔ jango ko mɔgɔ wɛrɛ i yɛrɛ dɛ wallahi i tɛ se k'i ka ko ɲɛnabɔ jango mɔgɔ wɛrɛ o tɛ kuma jan ye koyi an fɛn fɛn bɛ yen ko dɔ bɛ yen a gɛlɛyalen don an kan an dɛsɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ la an b'a ɲɛsin jɔn ma ala tɛ bon e ma se k'i yɛrɛ ka ko ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye i bɛ se ka jɔn ta ɲɛnabɔ mɔgɔ si izani o la an balimamuso minnu lajarabilen don furu gɛlɛya la ka taa bila denko la wali balimakɛ minnu lajarabilen don furu gɛlɛya la ka taa bila denko la n balimaw fɛn damadɔw sira filɛ nin ye min ye kuranɛ sira ye Allah subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal lazina amanu aw mɔgɔ minnu limaniyara mais n bɛna min fɔ a bɛ nafa ɲɛ mɔgɔ min ye filanikafo tɛ dɛ a bɛ nafa ɲɛ tawhidu mɔgɔ de ala kelebantiya bɛ maa min dusukun na i sɔnnen don ala ye i sɔnnen don ala ye i tugulen don ciden kɔ o limaniya bɛ yen
wallahi n'i ye baara kɛ n'a ye i b'i sago sɔrɔ siga foyi t'o la ka d'a kan nɛmɛ belebeleba min n'o o ka bon adamaden bolo limaniya tɛmɛlen kɔfɛ nɛmɛ min n'a ɲɔgɔn tɛ o de ye danganiya ye ka da Ala ka kumaw la k'a ye min fɔ a teliyara o a sumayara o a bɛ kɛ k'i sigi ko makɔnɔ siga foyi t'o la ni nin b'i dusukun na i bɛ lafiya sahabaw tun bɛ baara kɛ nin de kan o de la sahabakɛ dɔ bɛ yen ko ni Alakira to kɛlɛkɛyɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko Ala ka ciden ma a ko arayta ya rasulallah in qutiltu fa ayna ana a ko Ala ka ciden a ko n kibaruya dɛ ni ne sara sisan n bɛ min a ko fil janna a ko i bɛ alijinɛ la o y'a sɔrɔ tamaro kisɛ dɔw b'a bolo kɔnɔ o tamaro kisɛ ninnu a bɛ k'u dun a ko ni ne ko ko fɔ n ka tila nin tamaro ninnu dunni na ka sɔrɔ ka sa ka taa alijinɛ la o ye ne ma pɛridiba ye a ye tamaro fili a ye tamaro kisɛw fili a donna jama la a ye kɛlɛ kɛ u y'a faga a taara alijinɛ la mun de la a ye Alakira ɲininka a b'a dɔn k'a fɔ Alakira y'a fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam ko n'a sara a bɛ alijinɛ la ale ka Ala deli tɛ tuguni ale ka segin ka taa so a donna kɛlɛ la pour que u k'a faga k'a ka alijinɛ sɔrɔ munna parce que a dalen don a la Alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ k'a bɛ kɛ a i bɛ kuma fɔ mɔgɔw ye kuranɛ aya jɛlen karamɔgɔ ne y'a kɛ dɛ ma fɛn ye dɛ fɛn tɛ Ala la koyi fɛn bɛ e de la karamɔgɔ ne b'a fɛ e yɛrɛ bɛ duwawu min kɛ hali ni ne yɛrɛ bɛ duwawu min kɛ ni ne y'a d'e ma ne dalen tɛ Ala la a b'i nafa wa ko ninnu tɛ duwawu ko ye dɛ ko ninnu gulonnen don fɛn dɔw de la o ye danaya de ye maa ni siga mana don baara o baara la danganiya baliya b'i la baara o baara la a ka gɛlɛ o fɛn masina ka se k'i nafa a ka gɛlɛ o fɛn masina ka se k'i nafa nin sira minnu ni bɛ n'u fɔ a bɛ tawhidu tigi bɛɛ nafa maa fɛn fɛn bɛ tugu Alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam a b'i nafa a kɛra kɛnɛya ye o a kɛra gɛlɛya ye o a kɛra furuko ye o a kɛra denko ye o a kɛra fɛn o fɛn ye i jija n'i ye nin wagati ninnu jateminɛ i b'i sago sɔrɔ Ala fɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ayyuhal ladzina amanu aw mɔgɔ minnu limaniyara ista'inu bis sabri was salat a y'aw yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ye a ka lajarabili kow n'a ka gɛlɛyaw la kelen Ala y'a da i kan sɔn a ma mais pourquoi munna kabini yen nɔ e ye baara tiɲɛ i yɛrɛ bolo e t'a kɛ kun dɔn banabagatɔ u b'a jɛ dumuni caman na a ka hɛrɛ de kosɔn wa wala a ka bɔnɛ de kosɔn a ka hɛrɛ de kosɔn donc ni Ala ye jɔn min kanu fɛn caman bɛ yen a tɛ bɔ i n'a cɛ koyi hali e yɛrɛ ɲɛna n'o ka di ye a tɛ bɔ i n'a cɛ a b'o kɛ i ka kanu de kama ani ko ka go a ye o tɛ kelen ye sabali ani seli a ko Ala bɛ fara sabali kɛbagaw kan wagati min n'a duwawu yɛrɛ tɛ bin pewu n'a y'i diya a fɔ ko 1000% n'a y'i diya a fɔ ko 3000% o wagati duwawu a tɛ bin fo ni Ala m'i kunun ka bɛn n'a wagati ye ni Ala kɔni y'a labɛn i ye k'a fɔ i ka kunun ka bɛn n'o wagati ye i mana duwawu min kɛ taa i da ka sunɔgɔ a tɛ bin o ye wagati jumɛn ye su heure laban su wagati laban mɔgɔ o mɔgɔ an bɔra ka lahalaya fɛn fɛn fɔ i jija ni Ala ye nin yɔrɔ k'i ye 3 heures 4 heures wuli i k'i ɲɛsin Ala ma Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fi kulli layla fi akhiri sulus layl ako an daba ma Allah subhanahu wa ta'ala min korotalen do a bɛ jigin su o su kana diɲɛ sangolon na jigini min do yaliqu bi jalalihi wa kamalihi o jigin cogo bɛ Ala yɛrɛ bolo kana fɔ k'i bɛ hakili do kɔnɔ k'i bɛ miiri dɛ
a fɔri ye de i bɛ da la i b'i ka baara kɛ dɔrɔn o tɔ t'i ɲɛ sira la o ye Ala ka kow ye a ko su o su dugu kilancɛ laban Ala bɛ jigin ni Ala jiginna hali bi su in na fo ka diɲɛ wuli fo don min n'a jara ye ko diɲɛ bɛ wuli o y'a bannen Ala bɛ mun fɔ a b'a fɔ anal malik ale Ala de ye masa ye ko bɛɛ mara tigi ye ale Ala de ye anal jabbar ale Ala de ye kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔbaga ye hal min sa'ilin fa utiyahu yali deli kɛbaga bɛ yen wa nka tigilamɔgɔ sɔn wa o kɔrɔ ni Ala y'i lakunu ka bɛn n'o wagati ye n'i ye Ala deli fɛn fɛn la o dilen do i ma ka d'a kan dɔnnikɛlaw y'o de fɔ ko ni Ala bɛ fɛ ka ko min kɛ a b'a sababu de labɛn ni Ala bɛ fɛ k'i sɔn fɛn min na sɔnni kan ka kɛ wagati min na n'a y'i lakunu ka bɔ o wagati la n'a ko k'i y'a deli dɔrɔn k'a b'a di o y'o bannen ye Ala tɛ layidu ta k'a bɔrɔtɔ o tɛ Ala ka kow la ni kɔni sera ka wuli o b'a yira k'a ye hɛrɛ dɔ de kadu i ye a ko o la sa a ko yali deli kɛbaga bɛ yen b'a sɔn balimamuso n'i ka kow gɛlɛyalen don balimakɛ n'i ka kow gɛlɛyalen don wuli da ka sunɔgɔba in a tɛ ko dilan dɛ ayi a tɛ ko dilan gɛlɛya bɛ maa min kan ni wagati ninnu ka n'i fɔngɔ ɲɔgɔnya a mana kɛ diɲɛ gɛlɛya mɔdɛli o mɔdɛli ye a b'a fɔ hal min sa'ilin fa utiya yali deli kɛbaga bɛ yen k'a tigilamɔgɔ sɔn wa kelen wa hal min ta'ibin fa atuba alayhi yali maa jumɛn bɛ yen n'a ye baara jugu kɛ n'a bɛ fɛ ka baara jugu dabila k'a bɛ tuubi ne Ala k'a ka tuubi minɛ o wagati n'i wulila ka tuubi ka taa Ala ma taa i da ka sunɔgɔ i ka tuubi minɛlen don parce que Ala de y'a fɔ n'i tuubira a minɛlen don wa hal min mustaghfirin fa aghfira lah yali jurumu yafa delibaga bɛ yen wa nga yafa ma ni Ala y'a bɛn n'o wagati n'i ko astaghfirullah wa atubu ilayhi aw astaghfirullah fo siɲɛ kelen bɛ se ka maa ka jurumu bɛɛ yafa k'a ban awɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko hadisul qudsi kɔnɔ man alima anni zu maqdira ala maghfiratin ghafartu lahu wala ubali ni maa min y'a dɔn ko ale Ala se b'ale ye k'ale Ala bɛ se ka yafa jurumu ko ka yafa jurumu na k'o se b'ale Ala ye ale Ala bɛ se Ala ko mago t'a la a ka jurumu mana kɛ fɛn fɛn b'a yafa a ko de ni dara la k'a bɛ se i ye ko ninnu dulonnen don danaya de la nka astaghfirullah Ala nin di yan Ala ta kɔni ye tiɲɛ nka karisa ka ko ma nɔgɔn dɛ jɔn ye karisa da karisa ka ko ma nɔgɔn jɔn ta ye karisa ye Ala de ta ye kow ye i ɲɛsin Ala ma o la ni ye wagati min ni duwawu bɛ jaabi kelen filanan ka bariyɛriw kari ka da sɔgɔlenw yɛlɛ o fura ye astaghfirullah wa atubu ilayhi balimakɛ ni balimamuso n bɛ ka ninnu minnu f'i ye ninnu ye kuranɛ furaw de ye koyi Ala ka kuma Alakira ka kuma sallallahu alayhi wa sallam siga foyi tɛ ninnu na an b'u dɔn ka kɔrɔ koyi siga foyi tɛ ninnu na i bama ninnu kan la hawla wala quwwata illa billah o fɛnɛ ka ɲi o kɔfɛ ni Ala ye se k'i ye sarakati bɔ k'a caya sarakati bɔli k'a caya o bɛ fɛn caman nɔgɔya mɔgɔ ma a bɛ don i ni balawu ni masiba caman cɛ ni denko de b'i la wali ni cɛko de b'i la wali ni musoko de b'i la i bɛ fɛ ka furu ni maa min n'i bɛ fɛ ka furu muso ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen cɛ ka duwawu bɛ yen muso ani cɛ bɛɛ bɛ se ka nin duwawu in fɔ rabbi habli mina salihin ni muso ye nin duwawu fɔ
furuko la a kɔrɔ de ala nsɔn maa ɲuman na kabini e ala ka jɔ ɲumanw na rabbi habli min as-salihina an bɔra ka rabbana hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab donc wahabu ale ye de ala ka jɔn sɔn cogo min ni se tɛ jɔn ye k'a fɔ k'a bɛ se k'a sɔrɔ wali k'a n'a ka kan ala yɛrɛ ka nin ma o de ye o ye rabbi habli min as-salihin ni cɛ mago bɛ den na a bɛ se ka nin duwawu fɔ ka caya nabilahi ibrahim ka duwawu de ye nin alayhi salatu wasalam ala teri a ye nin duwawu fɔ ala y'a jaabi a ko fabasharnahu bi ghulamin halim an y'a la nisɔndiya ni den ye den min n'a bɛ muɲu bon ni muso ye nin duwawu fɔ furu ɲinini na a bɛ tɔnɔ belebeleba fila sɔrɔ a bɛ cɛ ɲuman sɔrɔ a bɛ tila ka den ɲuman sɔrɔ ka d'a kan ni ko rabbi habli min as-salihina ni ala ye cɛ ɲuman d'i ma o ye sababu dɔ ye ka tila ka den ɲuman fana sɔrɔ bon ni cɛ min fana mago bɛ den na a bɛ se ka nin fɔ ka caya bon a tora jumɛn ye sisan ni cɛ min n'a mago bɛ furu la a kan ka duwawu jumɛn fɔ o ye nabilahi musa alayhi salam a ka duwawu ye n'a nana madiyana ka na npogotiginin fila sɔrɔ kabini maa ɲuman denw na u bɛ ka baganw lami a nana ka u dɛmɛ k'u ka baganw lami a tilalen ka taa yirisuma kɔrɔ o y'a sɔrɔ o wagati nabilahi musa alayhi salam a ma furu kɛ a ko rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir a ko ala n tigi ala hɛrɛ o hɛrɛ n'i y'o jigin ne kan ne mago b'a la koyi fantan de ye n ye se tɛ n bolo siyɔrɔ tɛ yen denbaya tɛ n bolo nabilahi musa ye nin duwawu fɔ ala y'a ka duwawu jaabi cɛkɔrɔba in denmuso kelen nana ka bila musa ɲɛ ka taga a fa fɛ yen ka taa ko ɲɛfɔ a fa ye ayiwa cɛ dɔ y'an ka baganw lami n'i kɔni sera ka nin ta a ka baara kɛ i ye maa min don fanga b'a la et puis danaya mɔgɔ fɛnɛ don o de la o ko ɲɛmɔgɔya a tɛ taga ni nin mankutu belebeleba fila tɛ ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ maa ye maa min ni fanga b'a la kelen filanan maa min ni danaya mɔgɔ don ɲɛmɔgɔya tɛ se ka taa nin mankutu fila ninnu kɔ ka d'a kan nɔgɔya tɛ ko bɛɛ latɛmɛ gɛlɛya fɛnɛ tɛ ko bɛɛ latɛmɛ danaya o ye kow dilanni sira dɔ ye o la a y'a wele a ko n'a y'i diya ne bɛ fɛ i ka n ka baganw gɛn san 8 n'i y'a dafa san 10 la o b'i yɛrɛ yɔrɔ nka sariti ye mun ye n bɛ n denmuso kelen d'i ma furu la denmuso furu nana wagati jumɛn a kelen ka nin duwawu fɔ k'a d'a kan n'i ye nin duwawu fɔ k'a yira ala la k'a fɔ ala tiɲɛ yɛrɛ la ne ka ko bɛɛ ye e de ye ne mago bɛ muso la k'a furu nka n tɛ muso ɲuman dɔn rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir nin duwawu kɔfɛ ni ala ye muso min d'i ma o bɛ kɛ muso ɲuman ye dɛ inshallah o y'o ye izan a mana k'a fɛn o fɛn ye i bɛ ala deli gɛlɛyaw karili fɛn o ye tawhidu ye tawhidu kɔni n'a bilala balansi min kɔnɔ a tɛ se k'a ta a ka girin cogo min n'a dara balansi o balansi kan o balansi fanga ka dɔgɔ a tɛ se k'a ta awa n'a jiginna problème o problème kan a b'o problème minɛ k'a yɛrɛkɛ pewu tawhidu Anas ka duwawu do radiyallahu ta'ala anhu ako kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min hadha ad-du'a fi al-karb la ilaha illa Allahu al-azim al-halim la ilaha illa Allahu rabbul arsh al-azim
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ننبه الدعوة منكي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ننبه الدعوة منكي nga wakati min kɔni duwawu jaabili ni tamakiya t'a la su laban 3 heures 4 heures ninnu ye wagatiw ye an ye nin duwawu minnu fɔ kuranɛ duwawu don n'i y'a ye ala ye ninnu lakale an ye o b'a yira k'u jara ye ka se degere dɔ ma fa yɛrɛ kumana n'u ye n'i ye baara kɛ n'u ye danganiya bolo ma a b'i nafa izan o la Allah subhanahu wa ta'ala ko wa in tubidu ma fi anfusikum aw tukhfuhu aywa in tubidu kɔrɔ n'aw ye bangeli kɛ fɛn na min bɛ aw kɔnɔ aw dusukun na aw tukhfuhu wali k'a dogo a tɛ fɛn maa ka bɔ o kalama yuhasibukum bihillah kalancogo 2 de b'a la yuhasibukum bihillah o bɛ yen k'a kɛ kasra ye kalancogo wɛrɛ bɛ yen yuhasibukum bihillah o ye ka baw k'a kɛ dɔma ye kalancogo kelen k'a kɛ kasra ye a 2 bɛɛ ka ɲi izan a ko o la yuhasibukum bihillah Allah subhanahu wa ta'ala abe aw kɔlɔsi o la yani abe aw labɔ o kalama o la sa fayaghfiru liman yasha yafa ala ni jɔn ta don a kelen maa min y'a ja a bɛ yafa o ma wa yu'adhibu man yasha maa min y'a ja a b'o ɲaŋata wallahu ala kulli shay'in qadir ala bɛ se ko bɛɛ la balimaw dalilu ko ala bɛ se ko bɛɛ la fɛn min tɛ bila i hakili la kow ka dɔgɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala y'o dilan fɛn min tɛ bila i hakili la kow ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala y'o dilan ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ falen don dilanni fɛn de la a bɛ se n'a tɛ se a tɛ nin kɛ k'a dilan k'a bila ka taga a mago t'a la a tɛ foyi ɲɛ a ye o ye ala kelen pe de o de la a bɛ hadisa kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko aljinɛ kɔnɔ denw bɛɛ mana don aljinɛ kɔnɔ ka ban aljinɛ u tɛ se k'a fa dugukolo tɔ langolo de bɛ to k'a sɔrɔ mɔgɔ kelen ka aljinɛ so a jɛnya tɛ dɛ a fɛrɛ a filala minnu jumɛn longueur ni largeur jumɛn de ka jan longueur de ka jan mais largeur i b'a sɔrɔ o ka surun kuma caman mɔgɔ kelen ka aljinɛso largeur i bɛ sankolo 7 fɛnsɛ k'a kɛ dɛbɛ ye k'u tugu ɲɔgɔn na ka dugukolo 7 fɛnsɛ k'a kɛ dɛbɛ ye k'u tugu ɲɔgɔn na o ye maa kelen ka aljinɛso largeur ɲɔgɔn na de ye longueur kuma ma k'o kan aljinɛ kɔnɔdenw bɛɛ la fantan min ma fɛn sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko a bɛ diɲɛ ɲɔgɔnna 10 de di o ma diɲɛ ɲɔgɔnna 10 an bɛ diɲɛ min kɔnɔ a b'a fɔ ko ala i bɛ yɛlɛma de wa ala b'a fɔ a ɲɛna miiri fo i miiri dan ni miiri danna yɔrɔ min na n y'o fana fara a kan o y'a bɛɛ fantan de ye faamaw bɛ cogo di nka o alijinɛ in dɛ ala bɛ bɛɛ la don bɛɛ b'i ka pilasi sɔrɔ dugukolo lankolon bɛ to tuguni maaw ma se k'a fa munna Allahu wasi'un alim dan tɛ ala la an tɛ se ka ala ka kow dan ye a ka bon o ma a ka bon o ma ka da ka dugukolo k'a fabriquer dɔrɔn a mako bɛ fɛn min na o kɔrɔ de ye taa a bɛ taga de fo n'a yɛrɛ ko dan yɔrɔ min kun fayakun n'a ko ko kɛ dɔrɔn o y'a ye a kɛra n'a ko dugukolo ma wa i fɛnsɛ an ka taga a tɛ jɔ dɛ n'a ko i jɔyɔrɔ min a b'a jɔ ye izin alijinɛ dugukolo lankolon bɛ to ala bɛ tila ka mɔgɔ kura wɛrɛw dilan k'olu bila a kɔnɔ o yɛrɛ a diyara ye o fana ka dan ye dɛ sinon n'a ka d'a ye dɔ bɛ fara o kan dan t'a ka kow la izin
ebe siran fantanya nye itigi ye fama ye fantan ye fama ka jɔn ye i kan ka siran fantanya ye madama ni kɔni nana diɲɛ kɔnɔ i b'i ka don ninnu kɛ o i b'i ka don ninnu tɛmɛ nka don bɛɛ n'a dugusɛjɛ kan de don don bɛɛ n'a dugusɛjɛ kan de don izan ni aya in a jiginna wagati min na sahihul bukhari kɔnɔ أكوات من لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ني آية جنوات من اشتد ذلك على الصحابة آية أجلر الصحابة وما بس إني على كو كاب مغفس فس كو ميريا جوجو فان في بيت تميلا ولي كو جوجو فان في با أمرايكونو كشيتي ده نينجل على الصحابة وكوننا ثم بركوا على ركب ويوتروكم بروكا على كرانيا كرو فقالوا أي يا رسول الله أي وقال كتشيدي كلفنا من الأعمال ما نطيق تشير الأمبلا لبارا والأمب سبارا منونا على كوانغا سيلي أنسلا أيامبلا شونا أنشونا أيامبلا جهادو نسرغات بولا أيوة أنسلا ننوم بل أنسونا ننوم بما ngani aya min jigini kasa anta senna de وفولي الأكرك صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم يلي أو بفك عفودي إنا فو كتابو تجيف ما فلو تمنا أو نيتشكم نولو يافو تشكم يا كم جنما جيفو أني كريتشيون أولو يموني فو سمينا وعصينا أنيا مدن أنت أنيا أنت بل قولوا سمينا وأتانا غفرانك ربنا وإليك المصير أيافو على أنيا أنصنا بل ما هو على بعد هذا ما دم بسمين كرات سمين كرو نالا بمين ينيفه إكافو دركو على أنصنا ni be sa koro ala bado ni te sa koro ka fanga di me kata jon ba di ma adedo na ema hali fami sa ko konte wakati de sa ibna problem sa Allah subhanahu wa ta'ala wala wati min nisahabo ko samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir ala anyami ansona ya famma de mi ansorokumala ya famma an bɛ segi ka taga ala de ma anw ka diɲɛ kow n'an ka lahara kow bɛɛ bɛ ala de bolo ayiwa u sɔnna wagati min ni nin aya ye nenw y'a fɔ dusukunw fana sɔnna Allah subhanahu wa ta'ala sɔrɔla ka aya dɔ lajigin a kɔfɛ amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله فكذا سيك ما لباما ni aya mi nan bena do akono aya yi Allah subhanahu wa ta'ala ka kitabu dobe o kitabu maralen be ala yɛrɛ bolo o kitabu be ka kon sangolo ni dugukolo dali ɲɛ ni san 2000 wali san 1000 Allahu alam hakili tala min do afla dola ala ye o aye ni aya fla inta ka bo kitabu de kono ka ke ka suratul baqara dafa bon ni aya fla in jibril alayhi salam alayhi salatu wassalam don dola kun sigilen do ala krafe sallallahu alaihi wasallam kun sigilen to asnaka damman asnaka mangando me sanfɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam ya kunkolo kɔrɔta a ye sanfɛla lajɛ jibrila ko a ma a ko muhammad a ko abshir a ko nisɔndiya bin nurayni ni nɔɔrɔ fila ye utaytahuma walam yu'tahuma nabiyyun min qablik i nisɔndiya ala bɛna nɔɔrɔ fila d'i ma o nɔɔrɔ fila in ala ma deli k'a ɲɔgɔn di ciden ni nabi ɲuman si ma ka kɔ i ɲɛ
سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة. سورة الفاتحة عليني أمبني آية مننا بقرة اللبانة أولي لمغوم ونا لجرب لندو نكرتي أني نيو توروي أني كرتي لبانا ننو أتغلمغو أكاجيجا بقرة كلانينا بقرة كلاني وتفنتو دبلي جولا أتفنتو دبلا أكاجوغو دبلي ما كسبه أكاجوغو جوغو ياما بقرة كلاني ماو مني لا جرب لون ني دبلي جوغو ننو أني نيو ني كلاني چايا الله سبحانه وتعالى أبهر چامان لسيما بل ني سورين نفوني جنوبا كنو ما تسيكو دوني ما مماكا أكلام بغاي. إذن الله سبحانه وتعالى يايرا والله على كل شيء قدير على بسكو بلا على كنيكوتي الدنيا على كجوني على بيبولو يبي مين باتو كو بسكو بلا ebe ko bɛ tigi to ye ka t'i bila maa dɔ kɔrɔ min tɛ se ko la a yɛrɛ ye. Mori bɛ se ka mun kɛ? Soma bɛ se ka mun kɛ? Kolonifila bɛ se ka mun kɛ? Jɔn dɛsɛlenw don i n'a fɔ e yɛrɛ. Jɔn kɔnɔna fililenw don i n'a fɔ e yɛrɛ. U sigilen don maa nɛgɛw ni maaw ka wari dun na. N'i pɛridila ka bɔ Ala ma, i bɛ t'i yɛrɛ d'u ma u b'i kan caro. O ye wajibi ye nga ka wuli ka seliji ta sufɛ k'i jɔ Ala ɲɛkɔrɔ dɔnnikɛlaw ko ni jɔn wulila sufɛ ko ka seliji ta k'i jɔ dibi la k'a fɔ Allahu akbar o wagati maa si ɲɛ t'a la ni Ala tɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ a ka mɛlɛkɛw ye a ye n ka jɔ lajɛ a y'a ka dilan to ye ni wagati sunɔgɔ ka di cogo min a ye nin to ye a muso bɛ yen a y'o to ye wala cɛ bɛ yen a y'o to ye ka wuli k'i jɔ ko ni Ala de ko ka d'a ye k'a bɛ seli o ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛ yɛlɛ a b'a fɔ n tɛ foyi fɔ a bɛ n sɔrɔ yan a bɛ n sɔrɔ yan n kan ka min k'a ye n b'o dɔn o de la Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ kuranɛ aya kɔnɔ tatajafa junubuhum anil madaji'i يدعون ربهم خوفا وطمعا فلا تعلم نفس ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى نعم الله سبحانه وتعالى بافو منهم به ودايرو بلا كولي nata kama ale alaka yafa ni san kama ale alaka nyangata nye ale ala yu garizige fɛn min na u b'o nafakati ma ni ma fɛn si t'a dɔn ale ala ye min labɛn ninnu ye ɲɛnajɛ fɛn na mɛlɛkɛ t'a dɔn ciden t'a dɔn nabi ɲuman t'a dɔn jinɛ t'a dɔn ala kelen don ka kado min labɛn sufɛla selibaga ye ala yɛrɛ kelen pe de b'o dɔn balmo hal na dana nin droma afo manga wuli nga kida ka sunogo kamni safo fo fajri perdi basira ma ko perdi bare la sirema dongo do ala kan injigini bañ o be ka temeketo sunogola awa la hara konina mawi san fada ala ka fami adam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.